السلام علیکم میرے سبھی لسنرز، آج میں پھر سے حاضر ہوں اپنے چینل اردو ناولز الاؤڈ پر نور العین مصطفیٰ کے ناول ہادہ کے ساتھ، اور یہ اس کی 24ویں ایپیسوڈ ہے۔ ناول شروع کرنے سے پہلے میری آپ سبھی لوگوں سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور چونکہ مجھے سبسکرائبرز کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو ساتھ ساتھ آپ اپنے دوستوں سے شیئر کریں، لائک اور کمنٹ بھی کریں۔ وہ بابا حضور کی ویل چیئر لیے باغ میں گھوم رہی تھی۔ آفتاب میں آج بھی لوگوں پر احسان کیے ہوئے تھے۔ سورج کی روشنی کسی شجر کے پتوں کے درمیان سے گزرتی ہوئی حبور کی آنکھوں میں پڑتی تو وہ چمک اٹھتی تھی۔ شہد میں بہتی سبز دھاریاں، وہ باغ کے نسبتاً کم درختوں والے حصے میں تھے۔ وہ حافظہ کے بیمار ہونے کے اوائل دنوں میں یونیورسٹی جاتی رہی تھی، مگر یونیورسٹی کا ہر حصہ اسے کاٹ کھانے کو دوڑتا تھا۔ وہ راہداریاں، وہ سنگی بینچ، شجروں کا سایہ، کینٹین کی وہ 2 کرسیاں، سب کچھ اسے حافظہ کی یاد دلاتا تھا۔ حافظہ کے ساتھ ساتھ ایک اور انسان بھی تو یونیورسٹی کی ہر جگہ میں یاد آتا تھا، کبھی روسٹرم کے آگے کھڑا ہو کر بولتا ہوا، تو کبھی آڈیٹوریم میں مائک ہاتھ میں تھامے اپنی آواز کا جادو بکھیرتا ہوا، کبھی کبھار کیمسٹری لیب کے باہر سے اس کا گزر ہوتا تو سماعت میں ایک آواز گھل جاتی تھی، سن رہا ہے نا تو، رو رہا ہوں میں۔ قدم آگے بڑھنے سے انکاری ہو جاتے۔ تصور میں وہی شخص پوری شان و شوکت کے ساتھ اس کے سامنے آ کھڑا ہوتا، وہ بے ساختہ ہی نم آنکھوں کے ساتھ مسکرا دیتی۔ کئی دفعہ اس کے ساتھ ایسا ہوا تھا، اور ہر دفعہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کیا کرتی تھی۔ وہ اسے بھلانا چاہتی تھی، اور جب بھی یہ ارادہ کرتی تو وہ انسان کسی یاد کے ساتھ اس کے ذہن کے دریچے میں زندہ ہو جاتا اور اسے دیکھ کر مسکرا دیتا۔ مجھے بھلانا چاہتی ہو؟ بھلا کر دکھاؤ۔ اس کی مسکراتی نظریں اسے للکارتی اور ٹوٹ کر بکھر جاتی۔ کبھی کبھی اس کا جی چاہتا کہ اس کی ہر یاد کو اپنے دل و دماغ سے نوچ کے پھینک ڈالے، مگر نہ وہ شخص اسے فراموش کیا جاتا تھا اور نہ ہی واپس لوٹتا تھا۔ حمزہ کہاں ہے؟ وہ سوچوں میں گم تھی کہ بابا حضور کی آواز نے اسے حقیقت میں کھینچ لیا۔ آج کل وہ یوں ہی سوچوں کی دنیا میں رہا کرتی تھی۔ ان سوچوں میں اس کی خوشیاں چھیننے والا کوئی حمزہ نہیں تھا۔ وہاں وہ اور حافظ ساتھ تھیں، وہاں حاتم زندہ تھا، وہاں حائد اسے چھوڑ کر نہیں گیا تھا۔ اس نے سر جھکا کر بابا حضور کی جانب دیکھا۔ چند مہینے پہلے ایک دن اچانک ہی انہیں فالج کا اٹیک ہوا تھا، جس کی وجہ سے وہ چلنے سے محروم ہو گئے تھے۔ حمزہ نے ان کے لیے ایک میل نرس رکھا تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ رہا کرتا تھا، جبکہ حبور بھی کبھی کبھار انہیں لیے باغ میں آ جاتی تھی۔ بابا حضور، وہ عدالت جانے کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ ابھی کچھ دیر پہلے ہی وہ تیمور سے اس بارے میں بات کر رہا تھا، جس کے باعث اسے یہ بات معلوم ہوئی تھی۔ بابا حضور کو جواب دینے کے بعد وہ آسمان پر اڑتے پرندے کو دیکھنے لگی اور پھر مسکرا دی۔ اس کے دل میں اچانک ہی یہ تمنا جاگی تھی کہ کاش وہ ایک آزاد پرندہ ہوتی، اپنا گھونسلہ بناتی، صبح سویرے رزق کی تلاش میں نکل جاتی، پھر فارغ وقت میں کھلے آسمان پر بے پرواہ ہو کر اڑتی، نہ انسانوں کی فکر ہوتی اور نہ ہی کسی شکاری کے ہاتھ آتی۔ وہ اپنی سوچ پر ہنس دی۔ بابا حضور نے ہلکی سی گردن موڑ کر اسے دیکھا، جو آسمان کو دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کی آنکھوں میں آزادی کی خواہش نہیں دیکھ سکے تھے۔ انہوں نے آج اسے کافی دنوں بعد یوں مسکراتا ہوا دیکھا تھا۔ انہوں نے اس بات کا قصوروار بھی حافظہ کو ٹھہرایا تھا۔ جب سے حافظہ بیمار ہوئی تھی، تب سے ہی ان کی بیٹی سنجیدہ ہو گئی تھی۔ وہ در و بام جو کبھی اس کی ہنسی کی آواز سے گونجتے تھے، اب مہینے ہوئے تھے کہ اس کی ہنسی کی جل ترنگ سے محروم ہو گئے تھے۔ وہ لڑکی جو کبھی شوخ و چنچل ہوا کرتی تھی، اب اس کے لب مشکل ہی مسکراہٹ میں ڈھلتے تھے۔ وہ جو کبھی بغیر سوچے سمجھے کچھ بھی کہہ دیا کرتی تھی، اب ضروری بات کرتے وقت بھی 1000 دفعہ سوچتی تھی۔ حبور شاہ کو ناکام محبت نے مکمل طور پر بدل دیا تھا۔ آج حمزہ آتا ہے تو اس سے بات کروں گا، انہوں نے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ حبور نے آہستگی سے نگاہ ان کی جانب منتقل کی۔ دور فضا میں اڑتی ننھی سی چڑیا اسے دیکھ کر مسکرائی تھی۔ اسے اچھا لگتا تھا جب کوئی لڑکی اس کی جانب دیکھ کر اڑنے کی خواہش کیا کرتی تھی۔ تمہارے اور حمزہ کے نکاح کے بارے میں، وہ سکون سے بولے تو حبور پتھرائی نگاہوں سے انہیں دیکھ کر رہ گئی۔ اس کے تاثرات سنجیدہ تھے۔ اسے اپنی اور حمزہ کی ملاقات یاد آئی تھی، جہاں ان کے درمیان میں ایک سودا ہوا تھا، طاقت اور محبت کا سودا، جس میں طاقت کا پلڑا واضح طور پر بھاری تھا، اتنا بھاری کہ محبت کو اپنے گھٹنے ٹیکنے پڑے تھے۔
मगर इस सौदे में मोहब्बत भी एक शरीक बनी थी। हबू ने मोहब्बत के ऊंचे पलड़े को देखते हुए चंद शराइत रखे और हमज़ा ने अपनी ताकत की मदद से उसके दिल को मारते हुए उन शराइत को मान लिया। अगर वो उन शराइत पर कायम था तो ये निकाह नहीं हो सकता था, चाहे बाबा हुजूर की ख्वाहिश हो या किसी भी दूसरे इंसान की। अगर हमज़ा शाह आज भी उस सौदे के हक़ में था तो ये निकाह हरगिज़ नहीं हो सकता था। उसने तमाम जमा तफरीक करने के बाद उनकी जानिब देखा। अगर हमज़ा ना माना, उसने धीरे से इस्तफसार किया। अब उसका लहजा पुरसुकून था, उसकी आवाज़ में कोई झिझक नहीं थी बल्कि हक़ाइक़ की तशबीह थी। वो उन्हें पहले से आगाह कर देना चाहती थी। बाबा हुजूर से देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दिए, यूँ जैसे उनके पास कोई ऐसा राज था जिससे हमज़ा अपना दामन नहीं बचा सकता था। हबू ने उन्हें गौर से देखा। इस दफ़ा वो मान जाएगा। उनकी आवाज़ में अजब पुरअसरारियत थी जिसमें इंसानी रमक नहीं थी। हबू ने पुरसोच निगाहें उन पर टिका दी। आप क्या करने वाले हैं बाबा हुजूर? वह मध्यम लहजे में कहते हुए उनके कदमों के पास बैठ गई। इतनी मुश्किल से तो इस मौजू से अपना दामन बचाया था, बाबा हुजूर उसे किस मुश्किल में डालना चाहते थे? तुम्हें सरदारनी बनाने वाला हूँ, उन्होंने उसी पुरअसरार अंदाज में कहते हुए उसके सर पर हाथ रखा। हबूर की आंखों में खौफ लपका। उसे उनके अंदाज से पहली दफ़ा खौफ महसूस हो रहा था। ये उनका अंदाज नहीं था। उसने बेबसी से उन्हें देखा था। वो चीख कर कहना चाहती थी, मत कीजिए बाबा हुजूर, कुछ ना कीजिए, मेरी ज़िंदगी की झील में अब कोई पत्थर ना फेंकिए, मैं संभल नहीं सकूंगी। वो उनसे बहुत कुछ कहना चाहती थी मगर उसने अपने आंसुओं को हलक से उतारा और इस्बात में सर हिलाते हुए खड़ी हो गई। चलिए अंदर चलते हैं, वो बमुश्किल बोलते हुए व्हील चेयर को हवेली की जानिब मोड़ने लगी। बाबा हुजूर की आंखें किसी गहरी सोच में गुम थी जिनमें मकारियत और साजिश वाज़ेह थी। वो भी कमरे में वापस आई ही थी कि उसके समात में मोबाइल फ़ोन की चिंगाड़ती हुई आवाज़ गूंजी। दिमाग में अभी भी बाबा हुजूर की बातें गूंज रही थी। वो सर झटकते हुए साइड टेबल की जानिब बढ़ी। उसे हल्का सा ताज्जुब भी हुआ कि उसे फ़ोन करने वाला कौन हो सकता है। जिन दो लोगों की उसे तवक्को थी वो दोनों ही उससे रूठे हुए थे। उसकी सोचों की भंवर को मोबाइल फ़ोन की आवाज़ ने फिर से धुंधला कर दिया। उसने कोफ से मोबाइल फ़ोन की जानिब देखा और फिर वो ठटकी। स्क्रीन पर हाफा का नंबर जगमगा रहा था। उसकी धड़कन एक लम्हे को थमी और फिर उसने अपना लरसता हुआ हाथ मोबाइल फ़ोन की जानिब बढ़ाया। अगर पुराना दोस्त एक अरसे की लाताल्लुकी के बाद रुजू करे तो दरमियान का सारा वक्त सुकड़ जाता है। कोई नाराज़ी, कोई शिकवा याद नहीं रहता। याद रहता है तो बस इतना कि जिसकी वापसी की राह देखी गई थी वो लौट आया है। उसने जल्दी से मोबाइल फ़ोन कान के साथ लगाया। हेलो हाफा, उसकी बेताब आवाज़ कमरे में गूंजी। दूसरी जानिब खामोशी छाई रही जबकि हबूर मुट्ठियों को भींचकर हाफा के बोलने का इंतज़ार कर रही थी। हबूर आपी, मैं हूँ। हबूर का सारा जोश एकदम धीमा पड़ गया। उसके असाब ढीले पड़े और आंखों में नमी फैल गई। हाफा कब तक यूँ लाताल्लुक़ रहोगी? कैसे हो हादी? उसने नम लहजे को बमुश्किल छुपाते हुए पूछा। दूसरी जानिब हादी जो सहन में टहल रहा था एक लम्हे के लिए रुका और फिर गर्दन मोड़कर हाफा के कमरे के बंद दरवाजे को देखा। ठीक हूँ, उसने मध्यम लहजे में कहा। हबूर को उस पर गुस्सा आया था। उसने हाफा के नंबर से कॉल करके उसे उम्मीद क्यों दिलाई, मगर वो खामोश रही। फिर काफ़ी देर बाद उसकी आवाज़ गूंजी, और हाफा? वो भी अब ठीक है, उसने अब पर ज़ोर डालते हुए कहा। तो हबूर के चलते कदम थम गए। वो आज भी हाफा की उस हालत की ज़िम्मेदार अपने आप को समझती थी। अगर उस दिन वो हाफा से इतना कुछ ना कहती तो आज वो ठीक होती और अस्पताल की बजाय अपने घर पर होती। अब से क्या मुराद है हादी? उसने धड़कते दिल के साथ इस्तफसार किया। तो हादी मुस्कुरा दिया। अब भी आप बिल्कुल ठीक हैं और घर पर हैं। सुबह जब डॉक्टर ने हाफा की रिपोर्ट्स क्लियर बताई तो नईम साहब और बाकी घर वाले बहुत खुश हुए थे। तो मजाक नहीं कर रहे हो ना? उसकी आवाज़ हल्की सी कांपी। वो ऐसा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हाफा के मामले में तो बिल्कुल भी नहीं। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं आ रहा है तो आकर देख लीजिए, वो हंसते हुए कह रहा था और फिर एकदम रुक गया। मगर बराए मेहरबानी अपने कज़न को साथ में ना लाइएगा। आई डोंट लाइक हिम। नॉट ए बिग डील। उसे कोई भी पसंद नहीं करता, वो हंसते हुए कह रही थी। उसके लब मुस्कुरा रहे थे जबकि आंखें तशक्कुर के बाइस नम थी। हादी, मैं आ रही हूँ और यकीन मानो अगर ये बात सच ना हुई तो मैं तुम्हें गंजा कर दूँगी। हादी तो उसकी धमकी पर बौखला उठा था। उसने जल्दी से अपने बालों पर हाथ रखा। आप ही, ये नौबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह।
उसके पुर यकीन लहजे पर हबू ने मुस्कुराते हुए कॉल काट दी। अगले चंद पलों में वो अलमारी से कपड़े निकालकर हाफा के घर जाने की तैयारी कर रही थी। हबूर अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करती जीनों की जानी बढ़ी तो उसे सामने से हमज़ा भी उसी जानिब आता दिखाई दिया। एक लम्हे के लिए उन दोनों के कदम रुक गए। वो दोनों जीनों के किनारों पर खड़े एक दूसरे को देख रहे थे। हमज़ा सियाह ड्रेस कोट पैंट पहने, जैकेट ब्लैक टाई बांधे अदालत जाने के लिए तैयार था। उसने सवालिया अंदाज से हबूर की जानिब देखा, जो सफ़ेद फ़्रॉक के साथ भूरी चादर शानों पर डाले हुए थी, जबकि भूरा दुपट्टा सर पर टिका हुआ था। कहाँ जा रही हो? उसने हबूर के चेहरे से फूटती चमक को गौर से देखा। उसके सवाल पर हबूर एक लम्हे के लिए ठटकी। क्या वो उसे बता दे कि हाफा ठीक हो चुकी है? वो चंद लम्हों के लिए उसे तकती रही और फिर उसने लम्हे में फ़ैसला ही किया। हाफा ठीक हो गई है, उससे मिलने जा रही हूँ। उसकी आवाज़ से भी खुशी झलक रही थी। उसने हमज़ा को सच बताने का फ़ैसला किया था। वो हाफा के लिए हमज़ा की चाहत की गवाह थी। हमज़ा ने हाफा से सच्ची मोहब्बत की थी। अब जब हातिम ज़िंदा नहीं रहा था तो उसके मुताबिक हमज़ा ही हाफा के लिए बेहतरीन इंतखाब था। उसने मुस्कुराते हुए हमज़ा को देखा, जिसकी आंखें गैर मामूली हद तक चमक उठी थी। हमज़ा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। हाफा को देखने का इश्तियाक उसके चेहरे पर वाज़ेह दिखाई दे रहा था। तुम सच कह रही हो? उसे बेयकीनी सी हुई। हबू ने मुस्कुराते हुए इस बात में सर हिलाया। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। हबूर की मुस्कुराहट फीकी पड़ गई। हादी ने उसे साथ लाने से मना किया था। वो खामोशी से उसे देखती रही। हुजूर। उसी लम्हे उसके कमरे से निकलता हुआ तैमूर उसके पीछे आ खड़ा हुआ। उसके हाथ में हमज़ा का ब्रीफ केस था। उसने इन दोनों को वहाँ खड़ा देखा और फिर हबूर को देखकर अपना सर झुका लिया। हुजूर, हमें देर हो रही है। गालिबन वो उनकी गुफ्तगू का एक हिस्सा सुन चुका था। हमज़ा के तासरात फ़ौरन ही सपाट हुए। उसने सर्द निगाहों के साथ तैमूर को देखा। मैं मसरूफ़ हूँ, तारीख आगे बढ़वा दो, वो सख्त लहजे में बोला। तो तैमूर ने ताजुब से उसे देखा। आह, कोई उसे बताओ कि अदालत हमज़ा शाह के अहकाम से नहीं चलती। हुजूर, आज केस की आखिरी पेशी है। उसने दोबारा से सर झुकाते हुए मध्यम लहजे में कहा। हमज़ा ने उसके झुके सर को देखा और चंद लम्हों के लिए कुछ सोचता रहा। आज परवेज़ खान वाले केस की आखिरी समाअत थी, जिसके लिए वो मुकम्मल तौर पर तैयार था। इस केस को वो किसी सूरत भी हारना नहीं चाहता था, मगर हाफा। उसकी निगाहें हबूर पर जाकर टिक गई और फिर उसने फ़ैसला किया। तुम हमारे साथ चलो। मुझे अदालत छोड़ने के बाद तैमूर तुम्हें हाफा के घर छोड़ देगा, वो बेदिली के साथ कहते हुए ज़ीने उतरने लगा। तैमूर ने भी हमज़ा की तकलीद की। हबूर चंद लम्हे उन दोनों की पुष्ट को देखती रही और फिर उसकी भूरी हीर की टिक टिक गूंज उठी। गाड़ी का दावर मरकज़ी गेट के करीब पहुंची तो तैमूर ने ब्रेक पर पाँव मारकर गाड़ी रोक दी। हमज़ा ने फ़ाइल पर से अपनी निगाहें उठाई और तैमूर की जानिब देखा, जिसने हमज़ा के देखने पर गार्ड की जानिब इशारा किया। पीछे बैठी हबू ने भी खिड़की से बाहर देखा। सियाह कपड़े पहने मजबूत जसामत का एक मर्द हाथ में कुछ थामे गाड़ी की जानिब बढ़ा था। गाड़ी के करीब पहुँच वो हमज़ा की जानिब वाली खिड़की के बाहर रुक गया। हमज़ा के अबरू सुकड़ गए। उसने सर्द तासरात के साथ शीशा नीचे किया तो सर्द हवा का थपेड़ा अंदर दाखिल हुआ। तैमूर और हबूर भी सवालिया नज़रों से उस गार्ड को देख रहे थे, जो अब शीशे के करीब झुक चुका था। सर, एक बच्चा आपके लिए ये देकर गया है। उसकी आवाज़ मशीनी थी। हमज़ा ने उसके बढ़े हुए हाथ को देखा और फिर वो लिफाफा थाम लिया। उस लिफाफे को देखकर तैमूर के चेहरे पर एक साया लहराया। उसने बैक व्यू मिरर से हबूर को देखा, जो कोफ से बाहर देख रही थी। उसे बस जल्द अज जल्द हाफा के पास पहुंचना था। हमज़ा बेतासिर निगाहों के साथ उस लिफाफे को देखने लगा। सर, मैंने चेकिंग की है, इसमें कोई ख़तरे वाली चीज़ नहीं है। अगर आप इजाज़त दीजिए तो उस बच्चे को तलाश किया जा सकता है। वो कहते हुए पीछे हटा तो हमज़ा ने इस बात में सर हिलाया। नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। उसने लिफाफे की जानिब देखा। तुमने उसे खोल कर देखा है? उसका लहजा खुद ब खुद सर्द हुआ था। गार्ड एक लम्हे के लिए गड़बड़ाया था। हमज़ा की सख्त नज़रें उस पर जमी थी। यस सर, मगर मैंने ख़त नहीं पढ़ा। हमज़ा की नज़रें मज़ीद सख्त होती जा रही थी। अब की बार निगाहों में नागवारी वाज़ेह थी। अगर आइंदा इस तरह का कोई लिफाफा मौसूल हो तो उसे खोलने की गलती मत करना। उसका लहजा इस कदर सर्द था कि गार्ड ने बेख्तियारी झुरझुरी ली। हबू ने गर्दन मोड़कर हमज़ा की पुश्त को देखा। उसमें ऐसा क्या था जो हमज़ा इस कदर सख्ती कर रहा था? यस सर। उसने शुक्र अदा किया कि हमज़ा ने उसे कोई सज़ा नहीं दी थी। हमज़ा ने गर्दन मोड़ ली तो गार्ड पीछे हट गया। उसने लिफाफे को ब्रीफ केस में डालकर एक निगाह तैमूर पर डाली, जो अब उसके ब्रीफ केस को देख रहा था। उसने गहरा सांस भरा था। तैमूर, गाड़ी चलाओ।
اس کی آواز میں ایسا حکم تھا جسے تیمور رد نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے خاموشی سے حمزہ کی جانب دیکھا اور اس کی ایک نظر میں ہی حمزہ تک اس کے دل کی بات پہنچ گئی تھی۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دے کر اسے صبر کرنے کو کہا، جس پر تیمور نے عذابت میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی چلا دی۔ گاڑی میں ایک عجیب سی خاموشی پھیلی تھی۔ تیمور کی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز تھیں۔ حمزہ فائل پر چہرہ جھکائے بیٹھا تھا، جبکہ حبور کھڑکی سے باہر کے منظر کو تک رہی تھی، مگر ان تینوں کی توجہ کا مرکز اس بریف کیس میں موجود لفافہ تھا۔ دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا، گاڑی کی خاموشی نہیں ٹوٹی۔ بالآخر حمزہ نے گہرا سانس بھرنے کے بعد بریف کیس کھولا اور ایک نگاہ اس لفافے پر ڈالی۔ تیمور کی تمام حسیات کا مرکز حمزہ تھا۔ حمزہ نے ہاتھ بڑھا کر لفافہ باہر نکال لیا۔ حبور نے بھی گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ حمزہ چند پل اس لفافے کو دیکھتا رہا اور پھر اس نے ایک ہاتھ اس کے اندر ڈالا۔ اس کا ہاتھ کاغذ کے بجائے کسی دھاتی شے سے ٹکرایا تو وہ چونکا۔ اس نے ٹھٹک کر تیمور کی جانب دیکھا، جس کے ابرو سوالیہ انداز میں اٹھے تھے۔ حمزہ نے احتیاط کے ساتھ اس شے کو باہر نکالا اور پھر اس کا وجود جامد ہو گیا۔ اس نے ایک لمبی سانس ہوا کے سپرد کی، جیسے کوئی بوجھ کندھوں سے اتار دیا ہو۔ اس کی پتھرائی ہوئی آنکھیں اس شے پر جمی تھیں۔ تیمور نے ہلکی سی گردن موڑ کر اس چیز کو دیکھا۔ وہ سنہری رنگ کی ایک چین تھی جس کے ساتھ کچھ لٹک رہا تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر دیکھنا چاہا تو وہ چونکا۔ وہ ایک بھیڑیا تھا۔ خط میں اس چین کا کیا کام تھا؟ اس نے دوبارہ سے اپنی نظریں سڑک پر جما دی۔ حمزہ کا چہرہ یوں سفید پڑ چکا تھا جیسے اس کے جسم میں خون کی ایک بوند بھی نہ ہو۔ اس چین کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن کے دریچے میں نہ جانے کون کون سے منظر جاگے تھے۔ اس کی آنکھیں ہلکی سی نم ہوئیں، جبکہ دل ایک لمحے کے لیے لرز اٹھا۔ حبور حیرت سے اس کے ہاتھ میں موجود شے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا چیز تھی؟ پیچھے بیٹھے ہونے کے باعث اسے واضح دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اس نے حیرت سے حمزہ کی پشت کو دیکھا۔ وہ اب اس چین کو دوبارہ سے لفافے میں ڈال کر تیزی سے اندر موجود خط باہر نکال رہا تھا۔ تیمور کی نظریں پھر سے حمزہ کی جانب لپکی۔ حمزہ کی نگاہ اس لفافے پر پھیل رہی تھی۔ سرخ الفاظ اس کے ذہن میں کندہ ہونے لگے۔ ضلع وطن شہزادہ واپس آ رہا ہے، استقبال کی تیاریاں شروع کر دو۔ اس کی آنکھوں میں حیرت کی رمق جاگ اٹھی، چہرہ سراپا تعجب بن گیا، اور پھر اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سا تاثر اترا، ایسا غیر معمولی تاثر جس کی تشخیص تیمور بھی نہیں کر سکا تھا۔ چند لمحوں کے لیے ایک ایسی خاموشی چھا گئی جس میں کئی جذبات رقص کر رہے تھے۔ تیمور اور حبور کی پرتجسس نظریں حمزہ پر مرکوز تھیں، جبکہ حمزہ اس خط کو واپس لفافے میں ڈال کر باہر دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ تیمور اس کے تاثر کو پہچان نہیں سکا، مگر اتنا جانتا تھا کہ اس کے اندر ایک غیر معمولی تبدیلی عمل میں آئی تھی، ایسی تبدیلی جو شاید کئی رازوں سے پردہ اٹھا دے یا پھر کئی لوگوں کو ان کے انجام تک پہنچانے والی تھی۔ باہر دیکھتے حمزہ کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے دروازے پر دھیرے سے دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ حافظ اپنے بستر پر بیٹھی اسے اندر آتا دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب گہرا سکون تھا، جیسے کندھوں پر سے بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا حافظ کے نزدیک آیا اور اس کے قریبی پلنگ کے ساتھ ٹیک لگا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ حافظ نے حیرت سے اپنے پاؤں پیچھے کیے۔ اس نے آنکھوں میں کئی سوال لے کر ہادی کے سر کی جانب دیکھا۔ ہادی، اوپر بیٹھو۔ اس کے مدھم لہجے پر بھی ہادی کے وجود میں حرکت نہیں ہوئی۔ حافظ نے ایک بہت بوجھل سانس ہوا کی سپرد کی اور خود بھی اس کے ساتھ زمین پر جا بیٹھی۔ ہادی نے لمحے بھر کے لیے اسے دیکھا اور پھر اپنا رخ پھیر لیا۔ حافظ چند لمحوں کے لیے اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہادی کے چہرے پر انکشاف کی رمق تھی، وہ اسے دیکھے گی۔ کمرے کی بوجھل خاموشی ان دونوں کے اعصاب پر بھاری پڑ رہی تھی۔ فضا میں ایک انکہا سا جذبہ گھلا تھا، ایک ایسا جذبہ جو انہیں کچھ بھی کہنے سے روکے ہوئے تھا۔ ہادی نے اپنے لب کھولے اور پھر کچھ کہنا چاہا، مگر پھر اس نے کچھ نہ کہا۔ اس کے چہرے پر خفگی کے آثار مزید نمایاں ہوئے۔ حافظ کے چہرے پر ابھرتے تاثرات نہیں دیکھ سکتی تھی۔ یکایک ہادی نے اپنی مٹھی بھینچی اور پھر پرملال لہجے سے کمرے میں پھیلی ناقابل برداشت خاموشی کو توڑ دیا۔ آپ کو کیا لگا تھا میں آپ کو حمزہ کے حوالے کر دوں گا؟ وہ حافظ سے رخ موڑے ہوئے تھا۔ اس کے لہجے سے خفگی امڑ رہی تھی۔ اس کے لبوں سے جاری ہوتے الفاظ کو سن کر حافظ دھک سے رہ گئی۔ اس کے تعجب بھری نگاہیں ہادی کے نیم رخ پر اٹھی۔ تو کیا ہادی جانتا تھا؟ کمرے میں پھر سے خاموشی پھیل گئی۔
हादी हाफा के बोलने का इंतज़ार करता रहा। वो उसके मुंह से कोई वजाहत, कोई गिला सुनना चाहता था। उसने उस लम्हे का इंतज़ार किया और आज वो उससे सुनना चाहता था। उसने 6 महीने गोया दीवार से सर टकराते हुए गुजारे थे। आज वो उससे उसके दिल की बातें सुनना चाहता था। हाफा ने 6 महीनों के लिए उसे अकेला छोड़ा था, तो अब शिकवा करना उसका हक बनता था। वो इंतज़ार करता रहा कि हाफा कोई वजाहत दे, मगर उसके लबों से एक लफ्ज़ नहीं निकला। हादी की आंखों का मलाल बढ़ गया। आपको लगा था कि हादी बच्चा है, वो आपकी हिफाजत नहीं कर सकेगा, इसीलिए ख़ुद को पागल बना लिया। अब की बार उसकी आवाज़ में गहरा शिकवा था। एक नमी थी, मान के टूटने की नमी, किसी भरोसे के टूटने की नमी। हाफा सर झुकाए बैठी रही। आपने सोचा होगा कि हादी ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेगा। वो मुझे हमज़ा से नहीं बचा सकेगा, वो निकाह होने से नहीं रोक सकेगा। अब मेरी हिफाजत करने के लिए हातिम तो रहा नहीं, इसीलिए पागल बन जाती हूँ। उसकी आवाज़ हल्की सी बुलंद हुई, जबकि लहजे की नमी बढ़ गई। चंद महीनों का गुबार बाहर निकल रहा था। हाफा ने उसके आखिरी जुमले पर ज़ख्मी अंदाज में उसकी जानिब देखा। हातिम भाई आपकी ज़िम्मेदारी मुझे सौंप कर गए थे, फिर आपने कैसे सोच लिया कि हातिम भाई के ज़िंदा होते हुए आपको किसी और के निकाह में दे दिया जाएगा। उसने गर्दन मोड़कर हाफा को देखा, जिसका पूर उसकी बात को सुनकर साकिन हो गया। एक इंकशाफ का लम्हा आया और उन दोनों के दरमियान आकर ठहर गया। हाफा हैरत से आंखें खोले उसे देख रही थी। तो क्या हादी को भी ये मालूम था? हाफा के हाथ उसकी गोद में जा गिरे। तुम्हें पता था? उसके लबों से हल्की सी आवाज़ निकली। हादी की पुरहज़न निगाहें हाफा के चेहरे पर मरकूज़ थी। जी, हमेशा से ही मालूम था, उसने मध्यम लहजे में एतराफ़ किया। हाफा की आंखों में शिकवा उतरा। उसकी आंखों के सामने कई मनाजिर घूम गए। ये मैयत हातिम भाई की है, वो इंतकाल कर गए हैं। उसकी आंख से आंसू निकला और चेहरे पर बह गया। हादी उसी की जानिब देख रहा था। हकीकत को तस्लीम कर लें, हातिम भाई ज़िंदा नहीं है। उसकी समात में कई जुमले गूंजे। वो तरदीद करती रही, मगर हादी ने हर दफ़ा उसके यकीन को झुठला दिया। क्यों? उसकी घुटी घुटी आवाज़ निकली। उसकी आंखों में कई सवाल थे। हादी चंद लम्हों के लिए उसकी आंखों में देखता रहा, फिर अपना सर झुका दिया। हातिम भाई की जान खतरे में थी, ये करना ज़रूरी था। उसने मुख्तसर सा कहते हुए पलंग के साथ टेक लगा ली। मैं डर गई थी हादी। हादी ने अपनी आंखें मूंदी। वो उसे सुनना चाहता था। मेरा दिल ये मानने को तैयार नहीं था कि हातिम मर गया है। ऐसे में मैं किसी और से निकाह कर लेती। उसका दिल कांप उठा था। अगर निकाह के ऊपर निकाह हो जाता तो? उसने बेइख्तियार ही अपने सीने पर हाथ रखा और गहरी सांस भरने लगी। तो मैं ज़िंदा था प्या। उसने मध्यम लहजे में एक और शिकवा किया। जो इंसान हातिम अब्दुर्रहमान पर हमला कर सकता है, उसके लिए तुम बहुत आसान हदफ थे। मैं अपनी ज़िंदगी के एक अहम मर्द को खोने के बाद दूसरे को खोना नहीं चाहती थी। वो कमज़ोर से लहजे में बोली। तो हादी ने अपनी आंखें खोली और उसकी जानिब रुख फेरा। आपने किसी को नहीं खोया आफिया, हम सब आपके साथ हैं। आपकी ज़िंदगी में तबाही मचाने वाले के अंजाम का वक्त आ पहुंचा है, आप फ़िक्र मत कीजिए। उसने हाफा के सर को थपकते हुए उसे अपने कंधे के साथ लगा लिया। उसके सारे शिकवे, तमाम शिकायत कहीं दूर जा सोई थी। उस वक्त हाफा को संभालना ज़्यादा ज़रूरी था। हातिम वापस कब आएगा? उसके मध्यम से इस्तफसार पर हादी मुस्कुराया। बहुत जल्द, फिर देखिएगा हम आपको धूमधाम से रुखसत करेंगे। वो मुस्कुराते हुए बोला। तो हाफा का चेहरा सुर्ख पड़ गया। अभी आप हबूर आपी को मनाने की तैयारी कीजिए, वो बस आती होंगी, उसने शरीर लहजे में कहा। तो हाफा ने अपना सर उठाया। तुमने उसे भी बता दिया? ये नहीं बताया कि आप ड्रामा कर रही थी। उसकी आंखें चमक उठी। बस ये बताया कि आप ठीक हो गई हैं। हाफा ने शुक्रगुजार अंदाज में उसे देखा। चलिए नीचे से उठिए, फ़र्श ठंडा है। उसने खड़े होते हुए एक हाथ हाफा की जानिब बढ़ाया। तो हाफा ने इस बात में सर हिलाते हुए उसे थाम लिया। रुकिए बीबी। हबूर गाड़ी से उतरने ही लगी थी कि उसकी आवाज़ पर थम गई। फिर उसने ताजुब से ड्राइविंग सीट की जानिब देखा, जहां तैमूर शीशे पर उभरते उसके अक्स को देख रहा था, जिसके चेहरे पर रकम हैरत बहुत वाज़ेह थी। हबूर ने सवालिया अंदाज में उसकी जानिब देखा। ऐसा नहीं था कि तैमूर ने उसे कभी मुखातिब नहीं किया था, मगर वो उससे तभी मुखातिब करता था जब बात नहायत ज़रूरी हो। वो ज़रा सा चौकन्ना हुई। यकीनन तैमूर उससे कोई ज़रूरी बात करना चाहता था। चंद पलों के लिए खामोशी फैल गई। जल्दी बोलो तैमूर। उसे हाफा के पास जाने की जल्दी थी और तैमूर कुछ बोलने का नाम नहीं ले रहा था। तैमूर ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपना सर झुका लिया। बीबी,
وہ الفاظ تلاش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ حبور اور حمزہ کے درمیان کا تعلق کس نوعیت کا تھا، اس لیے اسے الفاظ کے انتخاب میں مشکل پیش آ رہی تھی، اور سامنے موجود انسان بھی ایسا تھا جسے وہ ایسی بات بے دھڑک نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر حبور کو دیکھا جس کے چہرے پر خوف چھائی تھی۔ ان دونوں کی نگاہیں بیک ویو مرر پر تھی۔ آپ حضور سے شادی کر لیجئے، تیمور نے مدھم لہجے میں کہا، اور حبور کی آنکھوں میں ایک گہرا سکوت پھیل گیا۔ اس نے تیمور کی پشت کو دیکھا اور پھر گہرا سانس بھرا۔ لمحے بھر میں ہی اس کا چہرہ بے تاثر ہو چکا تھا۔ اسے تیمور سے اس بات کی توقع نہیں تھی۔ کیوں؟ اب تو حافظہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے۔ اس کے لہجے میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ تیمور کے لب پھڑپڑائے، گویا وہ کچھ کہنا چاہتے تھے، مگر گاڑی میں خاموشی چھائی رہی۔ آپ سردار کے ساتھ جچتی ہیں، بالآخر اس نے تیزی سے کہتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا، جیسے کوئی معیوب بات کہہ ڈالی ہو۔ پیچھے بیٹھی حبور کے چہرے پر پہلے تو نہ سمجھی پھیلی، اور پھر اس کی ہنسی کی ہلکی سی آواز گاڑی میں گونج اٹھی۔ تیمور مارے شرمندگی کی اپنی آنکھیں مید چکا تھا۔ معذرت بی بی، مگر آپ ہی سردارنی بننے کے حقدار ہیں۔ کافی دیر بعد اس کی سنجیدہ آواز گونجی۔ حبور نے اس کی جانب دیکھا جو ابھی بھی سر جھکائے ہوئے تھا۔ اس نے گہرا سانس بھرا۔ وہ چند پل اسے دیکھتی رہی، پھر اس کی نگاہوں میں ایک سوچ ابھری۔ تیمور، میرا وقت ضائع نہ کرو اور اصل بات بتاؤ۔ اس کے دو ٹوک انداز پر تیمور نے جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا، جیسے وہ بھی حبور سے اس بات کی توقع نہیں کر رہا تھا۔ بی بی، اس کے لبوں سے ہلکی سی سرگوشی نکلی۔ جلدی بولو۔ اس نے بے تاثر انداز میں اپنے ہاتھ میں تھامے موبائل فون پر وقت دیکھا۔ بی بی، گاؤں والے انہیں سردارنی تسلیم نہیں کریں گے۔ چند لمحوں بعد اس نے اپنی سوچ کو الفاظ میں پرو دیا۔ ان کے کردار پر حملے کیے جائیں گے، انہیں سازشوں کا حصہ بنایا جائے گا، ان کی صورت کا مذاق بنایا جائے گا، لوگ ان کے خلاف اکٹھے ہو جائیں گے اور ان کی دماغی حالت کو مزید بدتر بنا دیں گے، اور ممکن ہے کہ آپ اور سردار انہیں کھو دیں۔ اس نے مدھم لہجے میں حبور کو حقیقت کا آئینہ دکھایا، اور حبور چند لمحے کچھ بول نہ سکی۔ اس کے دل نے گواہی دی تھی کہ وہ درست تھا۔ اس کا ایک ایک لفظ حقیقت کی عکاسی کر رہا تھا۔ اس کی نگاہوں کے سامنے رخسانہ بیگم اور ہیرا کا سراپا گھوم گیا، اور پھر حافظہ کی معصوم صورت ابھری۔ اس کا کیا قصور تھا؟ اس لمحے اس نے شدت سے خواہش کی تھی کہ کاش اس دن حمزہ اسے یونیورسٹی سے لینے نہ آتا اور حمزہ اور حافظہ کبھی نہ ملتے، مگر وہ غلط تھی۔ یہ کہانی حافظہ اور حمزہ سے شروع نہیں ہوئی تھی، بلکہ حمزہ اور حاتم سے شروع ہوئی تھی، اور ان دونوں کو کبھی نہ کبھی تو ضرور ملنا تھا، کیونکہ ان کے راستے جڑے تھے، حتیٰ کہ منزل بھی ایک ہی تھی۔ پھر وہ کیسے نہ ٹکراتے؟ اگر وہ ایک لمحے کو رکا، اس نے سوچا کہ وہ حافظہ کو کس نام سے پکارے۔ اس نے تو ہمیشہ اسے سردارنی کہا تھا۔ اگر سردارنی صاحبہ آپ کے لیے اہمیت رکھتی ہیں تو انہیں اس خطرے سے بچا لیجیے۔ کچھ عادات اس قدر آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑتی۔ حبور کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ پہلے یہ تو سوچ لو تیمور کہ اسے اس عہدے پر برطرف کرنا ہے یا نہیں۔ اس کا لہجہ ہلکا سا متبسم ہوا۔ تیمور خاموش رہا، جبکہ حبور اس کی جانب سے جواب کا انتظار کیے بغیر کچھ سوچ رہی تھی۔ ایک بات بتاؤ۔ اس کا لہجہ پرسوچ تھا۔ تیمور نے نگاہ اٹھا کر اسے دیکھا، مگر وہ اس کی جانب متوجہ نہیں تھی۔ حکم دیجیے بی بی۔ حبور کی نگاہیں اس پر جم گئیں۔ تم کس کے وفادار ہو؟ اس کا لہجہ ٹھنڈا تھا، اس کی نگاہوں کے تاثر کے جیسا۔ تیمور اسے ناسمجھی سے دیکھے گیا۔ یہ کیسا سوال تھا؟ کیا یہ بات واضح نہیں تھی کہ اس کی وفا کس انسان کے ساتھ مشروط تھی؟ سردار سید حمزہ شاہ کے ساتھ۔ اس کے مضبوط لہجے پر حبور کی نگاہیں مسکرائی اور ان میں ایک چمک اتری۔ تیمور اس کے بدلتے تاثرات دیکھ کر تعجب کا شکار ہو رہا تھا۔ تو پھر اس کے ساتھ وفاداری نبھاؤ تیمور خان، اس نے ہر لفظ پر زور ڈالتے ہوئے کہا۔ تیمور کے چہرے پر مزید حیرت پھیلی۔ حبور نے کبھی بھی اس کا پورا نام نہیں لیا تھا، مگر حیرت کی وجہ محض یہ نہیں تھی۔ کیا بی بی کو کوئی شک تھا کہ وہ سردار کے ساتھ وفادار نہیں تھا؟ اس کا چہرہ اس سوچ کے ساتھ ہی سرخ پڑا تھا۔ بی بی، میں زہر کھا لوں گا مگر ان کے ساتھ غداری نہیں کروں گا۔ اس کا لہجہ چٹان کی مانند سخت ہوا۔ اب کی بار مسکراہٹ صرف حبور کی آنکھوں تک محدود نہیں رہی تھی، بلکہ لبوں پر بھی پھیل گئی تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنی چادر درست کی، بیگ اٹھایا اور دروازے کی جانب ہاتھ بڑھایا۔ تو پھر بے فکر رہو تیمور۔ اگر حمزہ شاہ حافظہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کی ہمت رکھتا تو اس میں حافظہ کو سردارنی بنانے کی طاقت بھی ہے۔ گاؤں والوں سے وہ خود ہی نپٹ لے گا۔ وہ بے نیازی سے کہتے ہوئے گاڑی سے اترنے لگی، مگر پھر تیمور کی آواز نے اسے روکنے پر مجبور کیا۔
हुजूर को धमकियाँ मौसूल हो रही हैं। क्या आपको अंदाज़ा है कि उन्हें कौन धमका सकता है? हबूर ने अध खुले दरवाजे को देखते हुए अपने पेशानी पर तेवरी चढ़ाई। अब ये इंसान उसका वक्त ज़ाय कर रहा था। तैमूर, तुम उसके पर्सनल असिस्टेंट हो, ये बात तुम्हें मालूम होनी चाहिए। वो सख्त लहजे में झिड़प रही थी। एक लम्हे के लिए तैमूर का मुंह खुला रह गया। उसने शर्मिंदगी को मिटाने के लिए अपने चेहरे पर हाथ फेरा। हबूर अब भी सख्त निगाहों से उसे देख रही थी। अगर तुम्हारे सवालात मुकम्मल हो चुके हैं तो मैं चली जाऊं? उसके लहजे में हल्की सी काट थी। तैमूर ने हैरत से उसे देखा। वो सख्त लहजे में बात भी क्या करती थी? जी। एकदम वो रुका और फिर कंखियों से उसे देखा। बस एक और सवाल, उसने धीरे से कहा। मुबादा वो अपने हाथ में थामा पर्स उसके सर पर न दे मारे। हबू ने कोफ से अपनी आंखें घुमाई। जल्दी पूछो। तैमूर को उसके लहजे से हमजा के लहजे की हल्की सी रमक दिखाई थी। ये दोनों इस कदर जल्दी में क्यों रहते थे? क्या आपको लगता है कि, उसने सोचते हुए कहा। हबूर के अबरू सवालिया अंदाज में उठे कि हातिम जिंदा है। हबूर की आंखों में नासमझी उमड़ आई और फिर उसने तासिफ से नफ़ी में सर हिलाया। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है तैमूर कि तुम्हें इलाज की ज़रूरत है। उसने तैमूर के चेहरे पर नाफहमी की लहर देखी और फिर दोबारा से अपने लब खोले। दिमाग के इलाज की? उसने अपने बात में इजाफा किया तो तैमूर का मुंह फिर से हैरत के बाइस खुल गया। मगर अब की बार हबूर उसके तासरात देखने के लिए रुकी नहीं थी। वो जल्दी से बाहर निकल गई थी जबकि तैमूर उसकी पुश्त को देखता रह गया। वो दोनों तेज़ तेज़ कदम उठा रहे थे जबकि उनका रुख हाफा के कमरे की जानिब था। मैं तुम्हें बता रही हूँ हादी, अगर ये बात सच ना हुई तो तुम गंजे हो जाओगे। वो उंगली उठाते हुए कह रही थी। हादी ने एहतियातन उससे फासला बढ़ाया। हबूर आप मेरे बालों के पीछे क्यों पड़ गई हैं? उसने धीरे से कहा। तो हबूर ने एक लम्हे के लिए उसके सर की जानिब देखा। भूरे घुंघराले बाल बिल्कुल हाफा की तरह। इतने भी प्यारे नहीं हैं, उसने शान बेनियाजी से कहा। तो हादी उसे देख कर रह गया और फिर सर झटक कर मुस्कुरा दिया। प्यारे तो हैं। हबूर ने अपनी आंखें घुमाई। खुश फहमियाँ, वो बड़बड़ाई, मगर उसकी आवाज़ हादी तक पहुंच चुकी थी। उसने चमकती आंखों के साथ उसे देखा। उसे खुशनासी कहते हैं, वो हल्का सा मुस्कुराते हुए कहने लगा। हबूर ने वॉटेवर कहते हुए अपने कंधे उचका दिए। अगले चंद लम्हों में वो दोनों हाफा के कमरे के बाहर मौजूद थे। हबूर ने एक लम्हे के लिए ठहर कर लंबा सांस भरा और दिल में दुआ मांगी कि यार अब इस दफ़ा उसे हमेशा की तरह मायूस ना लौटना पड़े। उसने उम्मीद भरी निगाहों से हादी को देखा जिसने मुस्कुराते हुए दरवाज़ा खोल दिया। अब वो उसे अंदर जाने का इशारा कर रहा था। उसने आंखें बंद करके अंदर कदम रखे तो उसे पीछे से दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ सुनाई दी। उसने कमरे में अपनी निगाहें दौड़ाई तो उसे हाफा स्टडी टेबल के आगे बैठी दिखाई दी। उसके सामने उसकी नीली डायरी मौजूद थी। आहट पर उसने गर्दन मोड़ कर देखा तो हबूर के कदम थम गए। उसकी नज़रें बेचैनी से हाफा के चेहरे को तक रही थी। उसने हाफा के चेहरे पर शनासाई की कोई रमक देखनी चाही मगर वो नाकाम रही। हाफा का चेहरा उसे देखकर भी बेतासिर ही रहा था। हबूर की आंखों में चमकती उम्मीद आहिस्तगी से अपना वजूद खोने लगी और उसके चेहरे पर मौजूद मुस्कुराहट थम गई। वो थके थके से अंदाज में हाफा की जानिब बढ़ी तो क्या हादी मजाक कर रहा था? उसे एकदम हादी पर गुस्सा आया। कैसी हो? उसे जवाब मिलने की तवक्को तो नहीं थी क्योंकि पिछले 6 महीने में हाफा ने एक दफ़ा भी उस सवाल का जवाब नहीं दिया था। हाफा चंद पल उसे देखती रही और फिर डायरी बंद करके एक जानिब रख दी। हबूर हैरत से उसे तकने लगी जो कुर्सी को पीछे की जानिब करके खड़ी हो चुकी थी। हाफा की बेतासी निगाहों का मरकज़ अब हबूर का चेहरा था। वो चंद पल मज़ीद उसे देखती रही और फिर उसके लबों में हरकत हुई। तुम कैसी हो? हबूर जहाँ थी वहीं थम गई। उसका पूरा वजूद जम गया। फिर धीरे धीरे उसकी आंखों की चमक लौटी और लबों के गिर्द मुस्कुराहट रक्स करने लगी। उसका दिल ज़ोर से धड़क रहा था। उसे उसकी दोस्त वापस मिल चुकी थी। आज अल्लाह ने उसे मायूस नहीं लौटाया था। और फिर उसने आगे बढ़कर दोनों बाजू उसके गिर्द हाइल कर दिए। हाफा, तुम ठीक हो गई? अल्लाह तेरा शुक्र है। वो उसके कंधे पर सर रखे धीरे से कह रही थी। हाफा चंद लम्हों के लिए साकित खड़ी रही और फिर आंखें बंद करके उसके गिर्द अपने बाजू फैला दिए। हबूर उसके गले से लगकर रो दी थी। तुम्हें पता है मैं कितनी अकेली हो गई थी? मेरे पास कोई भी नहीं था हाफा। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं पागल हो जाऊंगी। वो सिसकते हुए कह रही थी। तुम मेरे लिए अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत हो हाफा। उसने मुझसे तुम्हें छीनकर मुझे मेरी औकात याद दिला दी कि मैं अकेली तो कुछ भी नहीं थी।
वो नम लहजे में कहती जा रही थी और हाफा खामोशी से उसे सुन रही थी। वो दोनों इस अरसे में गमों से अपने तरीके से निकली थी। तुमने मुझसे रुख मोड़ लिया था तो मुझे लगा जैसे अब मेरे पास कोई भी इंसान नहीं बचा। मैंने तुम्हारे ठीक होने की बहुत दुआएं मांगी थी आफा। उसके आंसू आफा को अपने कंधे पर गिरते महसूस हो रहे थे। उसने धीरे से हबूर का कंधा थपका और पीछे हट गई। हबूर अब सर झुकाए अपने आंसू साफ कर रही थी। तो तुम यूनिवर्सिटी चली जाती, उसने माहौल को तब्दील करने की खातिर कहा। हबूर ने मेज़ पर बैठते हुए बुरा सा मुँह बनाया। अगर यूनिवर्सिटी में कोई हाफा नहीं मिलती तो मैं वहाँ ज़रूर जाती, मगर वो तो अस्पताल के उस बिस्तर पर मौजूद थी। फिर मैं यूनिवर्सिटी जाकर क्या करती? उसका लहजा शरीर हुआ था। पुरानी हबूर लौट रही थी। तो कोई नई दोस्त बना लेती। उसने अपनी मुस्कुराहट दबाई। अब हर कोई तो मुझे झेलने का हौसला नहीं रखता, इतनी हिम्मत सिर्फ तुम्हारे अंदर है, वो हंसते हुए बोली। तो आफा मुस्कुरा दी। वो चंद लम्हों के लिए हबूर का मुस्कुराता चेहरा देखती रही। गालिबन वो काफ़ी अरसे बाद यूं खुले दिल के साथ मुस्कुरा रही थी। हबूर, तुम्हें नए दोस्त बनाने चाहिए। थोड़ी देर बाद वो संजीदगी के साथ बोली। हबूर उसकी बात पर नासमझी से देखने लगी। इंसान को सारी ज़िंदगी एक ही दोस्त पर मुनहसर नहीं होना चाहिए, यूँ कि इसकी तमाम तर सरगर्मियाँ उस एक दोस्त के साथ महदूद होकर रह जाएं। उसे नए दोस्त भी बनाने चाहिए ताकि अगर एक दोस्त खो जाए तो उसकी ज़ात में कोई खला न रहे। वो संजीदा थी। अगर मुझे कुछ हो गया तो? उसके मध्यम से सवाल पर हबूर ने दहल कर उसकी जानिब देखा। वो उसे फिर कभी भी अस्पताल के बेड पर नहीं देखना चाहती थी। अल्लाह न करे हाफा, कैसी बातें करती हो? उसने झुकते हुए कुर्सी पर बैठी हाफा के हाथ थाम लिए। हाफा की आंखें और चेहरे पर अभी भी संजीदगी थी। हकीकत बता रही हूँ अबूल, अगर तुमने कोई और दोस्त बनाया होता तो तुम इतना अरसा तन्हा न रहती। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम फिर कभी तन्हा ना रहो। उसकी बात पर हबूर ने अपने हाथ वापस खींच लिए। अब वो कुछ सोचते हुए हाफा को देख रही थी। तुम यही उसूल खुद पर लागू क्यों नहीं करती? उसका सवाल बेतासिर था। हाफा चंद लम्हों के लिए उसे देखती रही। कमरे में हवासों पर छाने वाली खामोशी फैली थी। हबूर और हाफा की नज़रें एक दूसरे पर मरकूज़ थी। फिर दफतन हाफा ने अपने लब खोले। मुझे तन्हा रहने की आदत है। मैं इस दौर से बहुत आगे निकल आई हूँ जहाँ मुझे किसी इंसान की ज़रूरत थी। उसके संजीदगी से कहे जाने वाले जुमले ने हबूर के अंदर से सारी खुशी छीन ली। उसने पुरमलाल निगाहों से हाफा को देखा और फिर खड़ी हुई। ओके फ़ाइन, तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है। वो एक लम्हे को उसके चेहरे को देखती रही और फिर गहरा सांस भरा। चंद पल खामोशी के साथ गए। फिर वो वापस उस मेज़ पर जा बैठी। तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं है मगर मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, वो शिकस्ता लहजे में कह रही थी। हाफा के लबों पर मुस्कुराहट फैल गई। अब मैंने ये तो नहीं कहा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। उसने चमकती आंखों से हबूर के तपे हुए चेहरे को देखा। मैडम हाफा, मेरा शुमार भी इंसानों में होता है, उसने तन लहजे में कहा। तो वो हंस दी। यस मैडम हबूर, आपका शुमार इंसानों में ही होता है, मगर ख़ास इंसानों में, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तो हबूर एक लम्हे के लिए साकित हुई और फिर उसका चेहरा खिल गया। वो हाफा के लिए ख़ास इंसान थी। हाँ, उधर चलते हैं। वो हबूर का हाथ थामकर उसे बिस्तर की जानिब ले गई। अब वो दोनों एक साथ बैठी थी। तुम्हें मालूम है हबूर, मुझसे दोस्त नहीं बनाए जाते, वो मध्यम लहजे में कह रही थी। हबूर ने धीरे से उसकी जानिब देखा। क्योंकि मुझसे पहल नहीं की जाती। उस दिन अगर तुम मुझसे बात करने की कोशिश न करती तो मुमकिन है कि हम हमेशा अजनबी रहते। उसका लहजा मज़ीद मध्यम हुआ। हबूर की निगाहों के सामने उनकी पहली मुलाकात के मनाजिर छा गए। बात यह नहीं है कि मेरा दोस्ती के मुतालिक तजुर्बा बुरा रहा है, मगर बात यह है कि मैं सालम इंसान को भूल जाती हूँ। वो धीरे से हंसी। तो हबूर ने ताज्जुब से उसकी जानिब देखा। वो पहली दफ़ा अपने मुतालिक बात कर रही थी और हबूर हैरत में मुब्तला हो रही थी। मैं मुकम्मल तौर पर भूल जाती हूँ कि फ़लाँ इंसान इस दुनिया में एग्जिस्ट भी करता है। मुझे लोगों के बर्थडेज़ याद नहीं रहते, मुझे उनके ख़ास दिन याद नहीं रहते। अक्सर तो मैं हादी को उसकी बर्थडे पर विश करना भूल जाती हूँ, पता नहीं क्यों, मगर इस मामले में मेरा हाफ़ज़ा बहुत कमज़ोर है। तुम ही बताओ, मेरे इस कमज़ोर हाफ़ज़े के साथ कोई मेरा दोस्त कैसे बन सकता है? हबूर कुछ कह ही ना सकी। हाफा कैसे किसी इंसान को मुकम्मल तौर पर भुला सकती थी, ये बात उसकी समझ में नहीं आ रही थी। मुझसे लोगों की तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरा जाता, इसलिए मैंने भी उनसे तवक्कुआत रखना छोड़ दी है। इस तरह ज़िंदगी सहल हो जाती है।
اب تو مجھے اس بات پر الزام نہیں دے سکتی کہ میں دوست کیوں نہیں بناتی، وہ جھلائی کے انداز میں کہہ رہی تھی۔ حبور مسکرا دی اور پھر اس کے ہاتھ تھام لیے۔ تم نے پوچھا نا کہ اس کمزور حافظے کے ساتھ تمہارا دوست کون بنے گا، تو اس کا جواب ہے حبور شاہ۔ تم چاہے مجھے میری سالگرہ پر وش مت کرو، میری دوستی میں ایسی کوئی شرائط نہیں ہے۔ حافظہ کی آنکھیں ہلکی سی نم ہو گئی۔ اور تم جسے کمزور حافظہ کہتی ہو، دراصل یہ ذہانت کی نشانی ہے۔ تمہارا دماغ جس معاملات کو غیر ضروری سمجھتا ہے اسے سب کانشیس مائنڈ میں پھینک دیتا ہے، اس لیے تم فکر مت کرو۔ وہ اس کے کندھے کو تھپکتے ہوئے بولی تو حافظہ ہنس دی۔ حبور اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے بہت کچھ بتانا چاہتی تھی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں سے شروع کرے۔ وہ لا علم تھی کہ حافظہ کو سبھی کچھ معلوم تھا۔ اس نے دھیرے سے آگے بڑھتے ہوئے حافظہ کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ وہ مجھے چھوڑ کر چلے گئے حافظہ، وہ اتنے عرصے بعد اس انسان کے متعلق بات کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے نم لہجے کو سننے لگی۔ انہوں نے صرف اپنے بارے میں سوچا، اپنے خوابوں کے متعلق سوچا، مگر اپنی محبت کو تنہا چھوڑ دیا۔ اس کی آواز میں گہرا سکوت تھا۔ حافظہ نے اس کے سر کو دیکھا۔ انہیں تم سے محبت تھی؟ اس کے مدھم لہجے پر وہ دھیرے سے ہنسی۔ افسوس کہ صرف محبت تھی، اعتراف کرنے کا حوصلہ نہیں تھا، میرے گھر والوں کے سامنے ڈٹ جانے کی ہمت نہیں تھی، حمزہ کی طرح اپنی محبت کے لیے زمانے سے لڑنے کی طاقت نہیں تھی، وہ زخمی انداز میں کہہ رہی تھی۔ حبور، حمزہ ایک سردار ہے، وہ ایک عام انسان ہے۔ حبور نے اپنا سر جھٹکا۔ محبت میں کیا عام انسان اور کیا سردار؟ سبھی رانجھے، سبھی فرہاد۔ حافظہ لمحے بھر کے لیے لاجواب ہو گئی۔ حمزہ نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں۔ اس کے لہجے میں استہزاء پھیل گیا۔ وہ کہتا ہے کہ میری محبت خاندان کے اصولوں کے خلاف ہے۔ وہ کتنا بڑا منافق ہے۔ وہ ایک لمحے کو رک گئی۔ اگر میری محبت خاندان کی روایت پر پوری نہیں اترتی تو اسے چاہیے کہ وہ اپنی محبت سے بھی دستبردار ہو جائے، کیونکہ اس کی محبت بھی ممنوع ہے۔ اس نے دھیرے سے سر اٹھایا اور حافظہ کی جانب دیکھا۔ اسے چاہیے کہ وہ تم سے بھی دستبردار ہو جائے۔ حافظہ کی نگاہوں میں کوئی تاثیر نہیں ابھرا۔ حبور اسے دیکھتی رہی اور پھر سامنے کی جانب دیکھنے لگی۔ مگر پھر بھی میں یہ چاہتی ہوں کہ تم مجھ سے مل جاؤ۔ میں اس کا دل دکھانے کے لیے کہتی ہوں کہ تم اس کے لیے نہیں بنی، تم اسے کبھی نہیں مل سکتی، مگر میری دلی خواہش ہے کہ تم شاہ گڑھ کی سردارنی بنو۔ اس کی آواز قدرے مدھم تھی۔ حافظہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ میں واقعی میں اس کے لیے نہیں بنی، مجھے دل کے لیے نہیں بلکہ روح کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس نے کمرے میں اپنی نظریں دوڑائی۔ ہسپتال میں قیام کے دوران اسے وہ ہیولت دکھائی دینا بند ہو گیا تھا۔ حافظہ پلیز اس کے لیے مان جاؤ۔ حافظہ نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ کس مٹی سے بنائی گئی تھی؟ جس انسان نے اس سے اس کی محبت چھین لی تھی، وہ اسی کی محبت کو منانے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ چند لمحوں کے تعجب کے ساتھ اسے دیکھتی رہی اور پھر جب بولی تو اس کی آواز مدھم تھی۔ میرا نکاح ہو چکا ہے حبور۔ اس نے حبور کی آنکھوں میں دیکھا۔ حبور خاموش رہ گئی۔ تو کیا وہ ابھی تک حاتم کو زندہ سمجھ رہی تھی؟ حافظہ میری بات سنو۔ وہ تھوڑا آگے کو ہوئی اور اس کے شانوں کو تھاما۔ حاتم مر گیا ہے، اس کی واپسی ممکن نہیں ہے، تمہیں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا ہوگا، موو آن یار، وہ سنجیدگی سے کہہ رہی تھی۔ حافظہ کے چہرے پر مسکان پھیلی اور اس نے حبور کے ہاتھوں پر اپنا ہاتھ رکھا۔ زندہ محرم سے کیسے موو آن کر لوں؟ وہ زندہ ہے، وہ مجھ سے ملنے ہسپتال بھی آیا تھا، اس نے مجھ سے کہا ہے کہ وہ جلدی واپس آئے گا، موو آن کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ حبور نے اسے تعصب سے دیکھا اور پھر نفی میں سر ہلایا۔ اسے ابھی بھی حافظہ کی بات پر یقین نہیں آیا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی نگاہیں اس کے الفاظ کی تردید کر رہی تھی۔ حافظہ مزید کچھ کہنے کے بجائے خاموش ہو گئی۔ وہ جانتی تھی آج نہیں تو کل حبور اس کی بات پر یقین کرنے کے لیے مجبور ہو جائے گی، کیونکہ حاتم سچ میں زندہ تھا اور اب وہ زیادہ دیر تک منظر عام سے غائب نہیں رہے گا۔ تم نے ان 6 مہینوں میں اور کیا کچھ کیا؟ وہ حبور کو سننا چاہتی تھی۔ حبور نے اس کی جانب دیکھا اور پھر مسکرا دی۔ تمہیں یاد؟ وہ شریر انداز میں بولی تو حافظہ نے اس کے کندھے پر ہلکا سا تھپڑ رسید کیا۔ مجھے یاد کرنے کے علاوہ؟ حبور کی ہنسی تھم گئی۔ اس نے خالی نظروں سے حافظہ کی جانب دیکھا جو اس کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ حافظہ نے اس کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے اپنے سوال کا جواب مل گیا۔ اس کی آنکھوں میں نیلی آنکھوں کی شبیہ اس قدر واضح تھی کہ حافظہ نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، وہ صرف اسے دیکھتی رہی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ انہیں مجھ سے محبت ہے۔ کافی دیر بعد اس کی مدھم آواز کمرے میں گونجی، مگر میرے سامنے نہیں کیا،
انہیں میرے سامنے کہنا چاہیے تھا کہ انہیں مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ انہیں یہ بات مجھ سے کہنی چاہیے تھی کہ وہ کبھی بھی مجھ سے شادی نہیں کرنے والے تھے۔ انہیں میری آنکھوں میں دیکھ کر کہنا چاہیے تھا کہ وہ مجھے صرف ٹال رہے تھے۔ بولتے بولتے اس کی آواز روند گئی۔ انہوں نے بہت غلط کیا یار، انہوں نے بہت غلط کیا، وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی۔ میں نے انہیں اس قدر بزدل نہیں سمجھا تھا۔ یہ سب تمہیں کیسے پتہ چلا؟ حافظہ یہ بات جانتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ حبور اپنے اندر کا تمام غبار باہر نکال پھینکے۔ حبور نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنی نظریں کسی غیر مرئی مقام پر جما لی۔ حارب شاہ، اس کی آواز میں نفرت پھیل گئی۔ ممانی حضور کا بھانجا حارب شاہ، وہ بھی ہماری یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ ممانی حضور نے اسے میری جاسوسی پر مامور کیا تھا۔ اس کے لہجے میں حارب کے لیے کٹھور پن تھا۔ اس کا جی چاہا کہ وہ حارب کو سمندر میں پھینک ڈالے، مگر خیال آتا تھا اگر اسے تیرنا آتا ہو تو وہ کبھی کبھار اس کے قتل کے منصوبے بناتی تھی، ایسا قتل جو اس نے کبھی نہیں کرنا تھا۔ اس نے میری جاسوسی شروع کر دی تھی اور پھر اسے، وہ ایک لمحے کے لیے رکی اور ایک بوجھل سانس ہوا کے سپرد کی۔ پھر اسے کھڑوس کے بارے میں پتہ چل گیا۔ اس نے ان کا پیچھا کرنا شروع کر دیا اور پھر اس قدر ثبوت اکٹھے کر لیے جن سے میری محبت اور ان کی بے وفائی ثابت ہو سکے۔ وہ استہزائی انداز میں مسکرا دی۔ پھر اس کے اندر غیرت نے جوش مارا اور اس نے تمام معاملات سردار سید حمزہ شاہ کے آگے پیش کر دی۔ وہ خود اذیتی سے مسکرا دی۔ پھر عدالت لگی اور مجھے مجرم کی طرح بلایا گیا۔ منصف نے فیصلہ سنا دیا۔ میں اپنی محبت سے دستبردار ہو جاؤں۔ منصف کے فیصلے کے سامنے مجرم کی ایک نہیں سنی گئی اور محبت کے قتل کا حکم جاری ہوا۔ یوں محبت کی میت کو اٹھاتے ہوئے اسے بری الزمہ کر دیا گیا۔ حافظہ نے اسے دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرا رہی تھی۔ اگر سر کبھی واپس آ گئے؟ اس کے سوال پر حبور چند لمحوں کے لیے خاموش رہ گئی۔ حمزہ انہیں مار ڈالے گا، اس نے گہرا سانس بھر کر کہا اور پھر خاموشی پھیل گئی۔ اچھا، ان باتوں کو چھوڑو، تمہیں ہادی نے اپنے رزلٹ کے بارے میں بتایا؟ حافظہ نے کمرے کی خاموشی کو توڑنے کی کوشش کی، جس پر حبور نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ اگلے چند لمحوں میں وہ دونوں ہادی کے متعلق گفتگو کر رہی تھی۔ یکدم ان کی گفت و شنود کا سلسلہ تھما، جس کی وجہ دروازے پر ہونے والی دستک تھی۔ اگلے ہی پل ہادی نے اپنا سر دروازے سے اندر گھسایا۔ اگر آپ عورتوں کی باتیں ختم ہو چکی ہیں، وہ ایک لمحے کو رکا۔ سوری، عورتوں کی باتیں تو کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ سو لیڈیز، اگر آپ لوگوں کو فرصت میسر ہو تو باہر آ کر کھانا کھا لیجیے، شکریہ۔ اس سے پہلے حبور کا ہاتھ جوتے کی جانب جاتا وہ اپنا سر پیچھے کر چکا تھا۔ اس کی حرکت پر حافظہ اور حبور قہقہہ لگا کر ہنس دی۔ حضور، ایک دفعہ پھر سے اس نے کچھ کہنا چاہا، مگر حمزہ کی سخت نظروں کے باعث خاموش ہو گیا۔ وہ جب سے عدالت سے نکلے تھے وہ تعجب کا شکار تھا، کیونکہ حمزہ اسے خط کے متعلق کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ تیمور، خاموشی کے ساتھ گاڑی چلاؤ، اس وقت مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگا۔ اس کے دماغ میں ابھی بھی وہ تحریر گھوم رہی تھی، جلا وطن شہزادہ واپس آ رہا ہے۔ اس نے سوچتے ہوئے بریف کیس میں خط والا لفافہ نکالا۔ اب اس کی نظروں کے سامنے وہ تحریر واضح تھی، جبکہ تیمور بھی وقتاً فوقتاً اس پر نگاہ ڈال رہا تھا۔ حضور، اس میں کیا لکھا ہے؟ آخرکار تیمور نے تنگ آ کر پوچھا۔ حمزہ نے خط سے نگاہ اٹھائی اور اپنے دائیں جانب موجود تیمور کو دیکھا، جس کی نگاہیں سامنے سڑک پر مرکوز تھی۔ اس نے خط کو دوبارہ لفافے میں ڈالا اور سیٹ کے ساتھ ٹیک لگا لی۔ لکھا ہے کہ جلا وطن شہزادہ واپس آ رہا ہے، استقبال کی تیاریاں شروع کی جائیں۔ اس کے دھیرے سے کہنے پر تیمور نے ایک جھٹکے سے بریک لگائی۔ حمزہ نے بے تاثر نگاہ کے انداز میں اسے دیکھا، جو کہ تعجب سے اسے تک رہا تھا۔ پھر اس نے پیچھے کی جانب دیکھا، جہاں بہت سی گاڑیاں ان کے رکنے کی وجہ سے ساکن ہو چکی تھی۔ تیمور، گاڑی چلاؤ۔ وہ لوگ اس وقت ایک مصروف شاہراہ پر تھے اور تیمور اس کی حرکت کی وجہ سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا تھا۔ اس کے حکمی انداز پر تیمور نے ایک نگاہ پیچھے کی جانب ڈالی اور پھر اس بات میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی چلا دی۔ اب گاڑی متوازن رفتار میں آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ حضور، جلا وطن شہزادہ تو حاتم تھا۔ وہ اپنے آپ کو بولنے سے روک نہیں سکا تھا، جبکہ حمزہ اس وقت خاموشی کے ساتھ اس خط کے متعلق سوچنا چاہتا تھا۔ بس اسی وجہ سے اس نے تیمور کو اس بارے میں پہلے نہیں بتایا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ اس کے بتانے پر تیمور کے سوال جواب شروع ہو جانے تھے۔ مطلب یہ کہ حاتم واپس آ رہا ہے؟ مگر حضور، حاتم تو مر چکا ہے، تو اس کی روح؟
وہ تیمور کی جانب مڑا۔ شٹ اپ تیمور، اس کی ایک کرخت آواز گاڑی میں گونجی۔ اگر اس کی روح ہوتی تو سب سے پہلے مجھے اوپر پہنچاتی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے اسے ڈپٹ رہا تھا۔ اگر حاتم زندہ نہیں ہے اور یہ کام اس کی روح کا بھی نہیں ہے تو پھر یہ خط کون بھیج رہا ہے؟ تیمور کی آواز میں الجھن تھی۔ اس کے ابرو تشویش کے باعث سکڑ گئے۔ کوئی ایسا انسان جو اس کی موت کا فائدہ اٹھا رہا ہے، جسے معلوم ہے کہ میں نے حاتم پر حملہ کیا تھا۔ حمزہ کی آواز پرسوچ تھی۔ جب آپ نے حاتم کو سڑک پر چھوڑا تھا تو کیا وہ زندہ تھا؟ اس نے ذرا سی گردن موڑ کر حمزہ کو دیکھا۔ ہاں، اس وقت وہ زندہ تھا۔ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا مگر وہ زندہ تھا۔ مجھے یقین تھا کہ وہ صبح تک زندہ نہیں رہ سکے گا۔ وہ اس رات کو تصور میں لاتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ تیمور نے نگاہیں سڑک پر مرکوز کی۔ اس کی آنکھوں میں کسی گہری سوچ کی لہر آ کر ٹھہر گئی۔ ہو سکتا ہے کہ اس رات اسے کسی نے بچا لیا ہو۔ اس نے گردن موڑ کر اس کے پرسوچ چہرے کو غور سے دیکھا۔ نہیں، مجھے ایسا نہیں لگتا، وہ بھی دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو اگلی صبح اس کے زندہ ہونے کی خبر گاؤں میں پھیل چکی ہوتی۔ مگر خبر پھیلی بھی تو کیا؟ یہ کہ حاتم عبد الرحمن پر بھیڑیا حملہ کر چکا ہے۔ تیمور نے ایک نگاہ اس کے ہاتھ میں موجود لفافے پر ڈالی۔ تمام ثبوت اور دلائل حقیقت کے متضاد تھے، مگر وہ حقیقت پر یقین کرتا ہے یا نہیں ان دلائل پر؟ حضور، اگر وہ خبر جھوٹی ہوئی تو؟ تمام ثبوت جھوٹے نہیں ہو سکتے تیمور۔ وہاں حاتم کا سارا سامان تھا، اس کا خون اور بھیڑیے کا سلائیوا بھی تھا۔ کوئی انسان اتنی محنت کر کے کرائم سین تشکیل کیوں دے گا؟ وہ جھنجھلا اٹھا تھا۔ اب کی بار تیمور نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی تھی۔ حمزہ باہر کی جانب دیکھ رہا تھا۔ مزید چند ساعتیں خاموشی سے بیت گئی اور پھر تیمور نے اس کی جانب دیکھا۔ حضور، اب ہم خط بھیجنے والے کو کیسے تلاش کریں گے؟ حمزہ کی توجہ ابھی باہر بھاگتے ہوئے منظر پر تھی۔ اس نے بے دھیانی میں تیمور کا سوال سنا اور پھر چند لمحوں کے لیے خاموش رہا۔ اب ہمیں خط کے بھیجنے والے کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود ہمارے پاس آئے گا، اس نے اسی بے توجہی کے ساتھ جواب دیا۔ تیمور نافہمی کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا مطلب؟ حمزہ نے اس کے سوال پر اپنا سر جھٹکا۔ فارم ہاؤس چلو۔ اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ تیمور مزید کچھ کہہ نہیں سکا۔ اب پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا۔ وہ آج بھی ان سب قیدیوں کے درمیان میں کرسی ڈالے بیٹھا تھا، مگر نگاہ آج بھی اس ایک خاص قیدی کو تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک شفافیت تھی، جیسے وہ مقابل کو اپنے ظلم کی آگ میں جلا کر راکھ کر دینا چاہتا تھا۔ اس کے پیچھے دائیں جانب بختیار ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ اس کی چوکنا نگاہیں اس جہنم نما قید خانے میں دوڑنے لگی اور پھر مطمئن ہو کر اسی قیدی پر جم گئی۔ کوئی چیز غیر معمولی نہیں تھی، سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ تم سب کی آزادی کا وقت آنے والا ہے، اس کی ٹھنڈی آواز قید خانے میں گونجی۔ اس نے اس قیدی سے نظر ہٹا کر باقیوں کو دیکھا، جنہوں نے اس کی بات پر کوئی رد عمل نہیں دیا تھا۔ وہ سب جانتے تھے کہ موت ہی ان کے لیے آزادی کا پروانہ تھی۔ طلحہ کے چہرے پر استہزاء پھیل گئی۔ تم لوگوں کو بالکل ٹھیک لگتا ہے میں سانسیں چھین کر تم لوگوں کو آزاد کر دوں گا؟ وہ کہا لگا کر ہنس دیا، جبکہ قیدیوں کے چہرے پر ایک گہرا سکوت چھایا تھا، گویا وہ بھی اب اس کے ظلم سے نجات چاہتے تھے، چاہے وہ نجات کسی صورت بھی میسر آتی۔ وہ کہا لگا کر خاموش ہوا تو ان سب کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ جہاں ڈر مفقود تھا، اس کے اندر بے چینی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کے اندر کا فرعون ان کے چہروں پر ڈر دیکھنا چاہتا تھا، مگر وہ ارادہ کر کے آیا تھا کہ آج ان پر کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ وہ اٹھا اور اس ایک خاص قیدی کی جانب بڑھ گیا جس کا سر جھکا ہوا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر اس قیدی کے بالوں سے پکڑا اور اس کا سر اوپر کیا۔ اس کی آنکھیں سرخ آنکھوں سے ملیں، جن میں خوف کی ہلکی سی رمق بھی نہیں تھی۔ ان آنکھوں میں نہ ہی سکوت تھا، نہ ہی طلحہ ایوان کے لیے ڈر تھا۔ وہ خاموش آنکھیں ایک عجب سی زبان بول رہی تھی، جن میں طلحہ کو صرف ایک لفظ کی ہی بازگشت سنائی دے رہی تھی، انتقام۔ اس نے ایک جھٹکے سے اس قیدی کے بالوں کو چھوڑا۔ وہ پھر بھی طلحہ کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ تمہیں اپنی زندگی پر افسوس نہیں ہوتا؟ اس کی آنکھوں میں زخمی تاثر دیکھنے کی خواہش میں اس نے قیدی کو بھڑکانا چاہا۔ اس کے سوال پر قیدی کے چہرے پر اذیت کے بجائے استہزاء پھیل گیا۔ اس نے آنکھوں میں بھی استہزاء لے کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا۔ ہوتا ہے، کبھی کبھار اس قدر شدید افسوس ہوتا ہے کہ دل چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو مار ڈالوں ان بیڑیوں سے۔ اس نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں میں موجود بیڑیوں کو حرکت دی تو قید خانے میں ان کی آواز گونج اٹھی۔
इन बेड़ियों से अपना गला घोट डालूं, मगर फिर ख्याल आता है। उसके चेहरे पर पूरा असरार से मुस्कुराहट फैल गई। अगर मैं मर गया तो तुम्हारी बर्बादी का सबब कौन बनेगा? उसकी बूढ़ी आंखें मुस्कुरा रही, जबकि तलहा खामोशी के साथ उसे देखने में मसरूफ़ था। तुम्हारी बर्बादी का सबब मैं बनूंगा तलहा ईवान, वो उसकी आंखों में देखकर चिल्लाया तो तलहा कहकहा लगाकर उठा। देखो बख्तियार, कोई मेरी बर्बादी के ख्वाब देख रहा है। वो एकदम आगे बढ़ा और उसकी मुस्कुराहट एक पल में ही गायब हुई, जबकि चेहरे पर वहशत फैल गई। वो सख्ती से कैदी का जबड़ा दबोचे खड़ा था। तुम्हारा मूसा मर चुका है और अनकरीब तुम भी उसके पास पहुंचने वाले हो। वो गुर्राते हुए पीछे हटा और अपने कपड़े झाड़े, गोया अपने दामन से किसी गंदगी को झाड़ रहा हो। उसने बख्तियार को इशारा किया और सीढ़ियों की जानिब बढ़ गया। अभी उसने पहले जीने पर कदम रखा ही था कि उसे रुकना पड़ा। उसकी समात में उस कैदी के कहकहे की आवाज़ सुनाई पड़ रही थी। उसने रुख मोड़ा और उस कैदी को देखा जो उसकी जानिब देखते हुए हंसता जा रहा था। उसके मतवज्जा होने पर वो थमा। उसके चेहरे पर एक ख़तरनाक तासिर था। तुमसे किसने कह दिया तलहा ईवान कि मेरा मूसा हातिम अब्दुर्रहमान है? वो कहकहा लगाकर हंस दिया, जबकि तलहा और बख्तियार ने बेइख्तियार ही एक दूसरे की जानिब देखा था। कुछ हुआ है? उदास लग रहे हो। वो काफ़ी देर से गिटार हाथ में थामे एक ही धुन बजा रहा था। वो दोनों उस वक्त रेस्टोरेंट के टेरेस में मौजूद थे। आज छुट्टी का दिन था और आज के दिन पूरे रेस्टोरेंट बंद रहा था, इसीलिए वो दोनों सरे शामी टेरेस पर आ गए थे। बाकी का मुकम्मल स्टाफ किसी न किसी काम में मसरूफ़ था। हाइद ने शेर अफगन की जानिब देखा और फिर नफ़ी में सर हिलाया। फिर उसकी उंगलियां थमी और टेरेस में उसकी आवाज़ सुनाई देने लगी। तू मेरा हौसला तो देख, दाद तो दे कि अब मुझे शौक़ कमाल भी नहीं, खौफ ज़वाल भी नहीं। मैं भी बहुत अजीब हूँ और इतना अजीब हूँ कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। उसके शेर पढ़ने पर शेर अफगन उसे देख कर रह गया और फिर नफ़ी में सर हिलाया। उसे शायरी से इस कदर लगाव नहीं था। कुछ गाओगे या फिर सिर्फ दहन ही बजाते रहोगे? हमवतन होने के बाइस दोनों में अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। हाइद खामोश ही रहा। गाओ ना। उसे हाइद की खामोशी से उलझन महसूस हो रही थी। हाइद ने एक निगाह उस पर डाली और फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। फिर टेरेस पर उसकी आवाज़ गूंजने लगी। ऐसी उलझी नज़र उनसे हटती नहीं, दांत से रेशमी डोर कटती नहीं। वो आंखें बंद किए अपने दिल के हाल को लफ्ज़ों की सूरत में बयान कर रहा था। आंखों के सामने एकदम से फंदकी आंखों के अक्स दिखाई देने लगा। उसने झट से अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे वो ये राज किसी दूसरे पर आया नहीं करना चाहता था। शेर अफगन ने गौर से उसके चेहरे को देखा, जिस पर लिखी एक तहरीर बहुत वाज़ेह थी। हाय, जुनैद को मोहब्बत हुई थी और फिर वो उसे पा नहीं सका। उम्र कब की बरस के सफ़ेद हो गई, कारी बदरी जवानी की घटती नहीं। उसने गिटार की तारों को हरकत देते हुए फ़िक्रा मुकम्मल किया तो शेर अफगन को अपने कयास पर यकीन का गुमान होने लगा। उसकी आवाज़ के सोच को महसूस करके वो इस बात पर यकीन करने पर मजबूर हो गया था, जबकि उसके ख़यालात से बेखबर हाइद अपने ही तसव्वुरात में गुम था, जहाँ वो था। फंदकी आँखों वाली लड़की थी और हर जानिब उजाला था। रिवायात नामी कोई परछाई उसकी दुनिया में वजूद नहीं रखती थी। वो एक पल को भूल गया था कि वो महज एक तसव्वुराती दुनिया थी, जिसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं था। वल्लाह, ये धड़कन बढ़ने लगी है, चेहरे की रंगत उड़ने लगी है। एकदम उसके दिल की धड़कन तेज़ हो गई। तसव्वुर में फंदकी आंखों का मरकज़ सिर्फ हाइद जुनैद था और उसने हर दफ़ा की तरह अपनी आंखें नहीं चुराई थी। वो उसकी पुरकशिश आंखों में देखता रहा था। चार सू सिर्फ एक उसी का एहसास फैला था और फिर वो अचानक से अपने तसव्वुर की दुनिया से बाहर निकला और अपने सामने खड़े शेर अफगन को देखकर मायूसी का शिकार हुआ। उसे उसके तख़य्युल से निकालने वाला वही था जब उसका सुरमई गिटार अपने हाथ में थामे उसे तफ्तीशी निगाहों से घूर रहा था। हाइद ने अबरू उठाकर उसे सवालिया निगाहों से देखा। गाने में इस कदर खो गए कि चेहरे की रंगत वाकई में उड़ गई। उसके लहजे में इस्तेज़ा फैला था। हाइद एकदम खामोश हो गया तो क्या उसका चेहरा उसके दिल का हाल बयान करने लगा था? या अल्लाह! हाइद धीरे से कुर्सी से उठा और टेरेस के आगे बनी रेलिंग के सामने जा खड़ा हुआ। गुरूब होता सूरज एथेंस पर अपना नारंगी और सुर्ख रंग बिखेर रहा था। ऐसे में इर्द गिर्द मौजूद रेस्टोरेंट्स और होटल्स आबाद थे। हर जानिब रोशनियाँ फैली थी।
उन रोशनियों में उसे वो लड़की याद आई थी, मगर एक वो था जिसने उस रोशनियों से भरे वजूद को भी अंधेरों में फेंक दिया था। शेर अफगन ने एक नज़र उसकी पुष्ट पर डाली और फिर उसके साथ आ खड़ा हुआ। उसने हाइद की जानिब देखा, जो अब अपने दोनों बाजू रेलिंग पर रखे डूबते हुए सूरज को देख रहा था। सनसेट इज़ ब्यूटीफुल इज़न्ट इट? शेर अफगन ने भी सामने देखते हुए इस्तफसार किया। उसके जुमले का सुनते ही हाइद के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। उसके तस्वुर के पर्दे पर उन मुख्तसर यादों ने दस्तक दी। वो दुरुस्त था। उस दिन वो जुदा होते वक्त चंद यादें इकट्ठी कर रहा था। यहाँ आने के बाद उसे न जाने कितनी दफ़ा उन यादों ने माजी में फेंका था। उसे वो पूरी मुलाकात अजबर थी। यूनान के दिल एथेंस के उस रेस्टोरेंट की छत पर खड़ा होकर हाय जुनैद ये बता सकता था कि उस दिन हबूर शाह उसके साथ कितनी दफ़ा मुस्कुराई थी और कब कब उसके चेहरे पर सुर्खी फैली थी। वो तस्वुरात में गुम था, जबकि शेर अफगन खामोशी से उसके जवाब का इंतज़ार कर रहा था। यस, इट वॉज़ ब्यूटीफुल। हाँ, वो फंदगी आंखें खूबसूरत थी, मगर ये भी तो हकीकत थी कि हबूर शाह उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा हसीन और अधूरा बाब था जो कि अपनी मुद्दत पूरी किए बगैर अपने इख्तिताम को जा पहुंचा था। उसे किस्मत से सिर्फ़ एक शिकवा था, और वो ये कि हबूर को उसकी ज़िंदगी से इस कदर जल्द नहीं जाना चाहिए था। तुम्हें मोहब्बत हुई थी? एकदम शेर अफगन का संजीदा लहजा और उसने हाइद को मुंजमद कर डाला। वो एक पल के लिए कुछ बोल ही न सका। शेर अफगन सवाल नहीं कर रहा था, वो अपनी बात की तस्दीक चाहता था। हाइद ने गर्दन मोड़कर उसे देखा। शेर अफगन ने भी डूबते सूरज से नज़रें हटाकर उसकी जानिब देखा और उसे अपनी बात का जवाब मिल गया। हाय जुनैद की नीली आंखें इस बात का सबूत थी कि उसे मोहब्बत हुई थी और बहुत शिद्दत से हुई थी। फिर क्या हुआ? अब की बार उसने सवाल पूछा था। हालांकि हाइद की आंखों में इस सवाल का जवाब भी पोशीदा था, मगर उसने ये सवाल पूछना ज़रूरी समझा। रिवायात ने मोहब्बत को दफनाने पर मजबूर कर दिया। उसने दोबारा से डूबते सूरज पर अपनी निगाहें जमा दी। वो उस लड़की के अलावा दुनिया के हर इंसान के सामने अपनी मोहब्बत का एतराफ़ कर सकता था, जबकि शेर अफगन अब सामने दिखाई देते मंजर में दिलचस्पी नहीं रखता था। ये रिवायात। उसके मुख्तसर से तबसरे पर हाइद के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। कसूर किसका था, तुम्हारा या उसका? उसके सवाल पर हाइद के चेहरे की मुस्कुराहट सिमट गई। ज़माने का। उसका लहजा इस कदर मध्यम था कि शेर अफगन को भी सुनने में दुश्वारी पेश आई। कौन थी वो? हाइद ने संजीदा अंदाज में गर्दन मोड़कर उसे देखा। मुझे खुद की नज़रों में मज़ीद मत गिराओ शेरू, मैं पहले ही अपनी निगाहों में बहुत गिर चुका हूँ। वो संजीदा से लहजे में कहते हुए पलट गया। थोड़ी देर बाद उसकी आवाज़ फिर से गूंजी, वल्लाह ये धड़कन। रात की खामोशी फ़िज़ा में सरसराहट पैदा कर रही थी। दिन की मशक्क़त से थके मांदे इंसान अपने अपने घरों को लौट गए थे। फ़िज़ा में बस इक्का दुक्का गाड़ियों की पहियों की चरचराहट फैली थी। सर्दी के बाइस बहुत से लोग शाम के वक्त से ही अपने घरों में दुबक जाते थे, मगर उसे न वक्त की परवाह थी और न ही मौसम की। वो यूं गाड़ी चला रहा था जैसे आज मंजिल पर पहुंच जाना ही उसकी ज़िंदगी का मकसद था। अगर आज वो मंजिल पर ना पहुंचा तो जैसे बहुत कुछ खो देगा। उसने हाथ में पहनी घड़ी पर वक्त देखा तो छोटी सुई 2 के हिस्से के करीब पहुंची थी। उसने नज़र दोबारा से सड़क की जानिब मरकूज़ कर ली। वो जानता था कि आज की रात उसके लिए बहुत अहम थी। आज की रात उसकी ज़िंदगी की सबसे मुतहरिक रात थी, जो उसके जीने के मौक़िफ़ को तब्दील करके रख देने वाली थी। उसने एक्सेलरेटर पर दबाव बढ़ाकर रफ्तार मज़ीद तेज़ कर डाली। आज ये रास्ता उस कदर लंबा क्यों हो गया था? यूँ लग रहा था जैसे जैसे वो मंजिल के करीब पहुँच रहा था, रास्ता इतना ही तवील होता जा रहा था। उसके चेहरे पर झुंझलाहट मज़ीद फैल गई। उसने झुंझलाए हुए तासरात के साथ बाहर की जानिब देखा। रोशनियों में डूबा शहर धुंध की लपेटों से मुतासिर हो रहा था। धुंध की लपेटें इस कदर गहरी नहीं थी कि हाथ को हाथ से झाई न देता, मगर इस कदर बोझल ज़रूर थी कि इंसान को एहतियात करनी पड़ती। मगर वो तमाम एहतियाती तदाबीर को ताक पर रखकर इंतहाई तेज़ रफ्तार में गाड़ी चला रहा था। बिलाखिर उसे मंजिल अपने करीब दिखाई दी तो उसने एक बोझल सांस हवा की सुपुर्द की। मंजिल मकसूद पर पहुंचकर उसने डैशबोर्ड से चंद चीज़ें उठाईं और गाड़ी को पार्क करके कदम बाहर रखे। बाहर निकलते ही जिस्म को जमा देने वाली सर्द हवा ने उसका इस्तकबाल किया, मगर इस वक्त उसे उस हवा से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था।
गाड़ी से उतरते ही वो उस इमारत के अंदर दाखिल हुआ। अब उसके कदमों में कोई इजलत नहीं थी। वो इंतहाई बावकार अंदाज में अंदर दाखिल हुआ था। चेहरे की झुंझलाहट भी अनकाद हो चुकी थी और अब तासरात में गहरा सुकून झलक रहा था। वो बड़े बड़े कदम उठाता नाक की सीध में चल रहा था। यूँ लग रहा था जैसे ये रास्ता उसके लिए अजनबी नहीं था और वो कई दफ़ा इस पर अपने कदम जमा चुका है। तकरीबन 5 मिनट के मसाफत के बाद वो एक राहदारी के दरवाजे पर जा खड़ा हुआ। पहरेदारों ने एक नज़र उसके बेतासिर चेहरे पर डाली और फिर दोनों ने अपना सर झुकाकर दरवाजे के दोनों पट वाह कर दी। उसके चेहरे पर एक मुस्कुराहट फैल गई। वो उसी बावकार और तमकीनत के साथ राहदारी के अंदर दाखिल हुआ। उन पहरेदारों ने उसके अंदर दाखिल होते ही कबाड़ मुक़फ़िल कर दिए। सुनसान राहदारी में उसके कदमों की आहट गूंज पैदा कर रही थी। एकदम आहट थमी और वो एक कमरे के बाहर साकिन हो गया। वो चंद लम्हों के लिए खामोशी के साथ उस दरवाजे के बाहर खड़ा था। चेहरा अभी भी बेतासिर था, जबकि आँखों में कई तासिर थे जो उन आँखों में बहुत कम देखे जाते थे। बिलाखिर उसने गहरा सांस भरा और फिज़ा में धुआं सा उड़ गया। अब उसके हाथ बंद दरवाजे को खोल रहे थे। अगले ही पल वो दरवाजे के ज़रिए कमरे में दाखिल हुआ तो एक गर्म सा एहसास उसके अंदर तक फैल गया। उसने कमरे में मौजूद बिस्तर पर अपनी नज़रें दौड़ाई, मगर उसकी निगाहें नामुराद लौट आईं क्योंकि बिस्तर खाली था और उस पर मौजूद चादर बेशिकन थी। उसने इर्द गिर्द देखा तो एक जानिब निगाह ठहर गई। बिस्तर के दूसरी जानिब मौजूद व्हील चेयर का रुख दूसरी जानिब था। वो अब अपनी जगह पर जम गया। गालिबन वो वजूद उस व्हील चेयर पर बैठा था। वो चंद पल खामोशी के साथ उसके सर को देखता रहा, फिर अपने लब धीरे से खोले, मगर इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता व्हील चेयर में हरकत हुई। वो घूमी और उस इंसान का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ गया। चंद सातों के लिए भूरी आंखें उसकी सियाह आंखों को तकती रहीं और फिर वो धीरे से मुस्कुरा दी। चेयर पर बैठा वजूद धीरे से खड़ा हुआ तो उसकी जानिब लपका, मगर भूरी आंखों वाले इंसान ने हाथ बुलंद करके उसे रोक दिया। उसके कदम मैकेनिकी अंदाज में रुके। वेलकम बैक प्रिंस, उसकी संजीदा आवाज़ कमरे में गूंजी तो मुकाबिल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली। उसने धीरे से अपने कदम साथ मौजूद कुर्सी की जानिब बढ़ाए, कुर्सी को सीधा किया और फिर उस पर विराजमान हो गया। फिर धीरे से एक टांग दूसरी पर जमा दी। उसके अंदाज पर सियाह आंखों वाला मर्द मुस्कुराया। खुश आमदीद सरदार सैयद हमज़ा शाह, वो उसकी आंखों में देखते हुए बोला। मुकाबिल ने धीरे से सर को खम दिया। इस वक्त वो जिस हुलिये में मौजूद था उसे सरदार कहा जाना ही ज़ेब देता था। सफ़ेद शलवार कमीज़ के साथ भूरी चादर को गर्दन में डाले वो सर पर सफ़ेद दस्तार बांधे उसके सामने खड़ा था। दस्तार का एक सिरा बढ़ा हुआ था जो कि उसके शाने पर गिर रहा था। वो हमज़ा के अंदाज़ को देखकर मुस्कुराया था। उसके दिल ने गवाही दी थी कि कोई दूसरा इंसान दस्तार सर पर बांधे यूँ खूबसूरत नहीं लग सकता था। दस्तार हमज़ा शाह पर जचती थी। वो दोनों एक दूसरे की जानिब खामोशी के साथ देख रहे थे। सियाह आँखों वाला मर्द शाहगढ़ का सरदार, एक माया नाज वकील सैयद जुल्फ़िकार शाह का बेटा सरदार सैयद हमज़ा शाह था, जबकि भूरी आँखों वाला मर्द शाहगढ़ और ईवान नगर का ASP जिला वतन शहज़ादा सैयद अब्दुल रहमान शाह का बेटा सैयद हातिम अब्दुल रहमान शाह था। क्या वो दोनों दुश्मन थे या दोस्त थे, या दोस्त के चेहरे में छुपे दुश्मन थे, या फिर दुश्मन के चेहरे में छुपे दोस्त थे? कमरे में मौजूद हर चीज़ सरगोशी करने लगी। वहाँ मौजूद फ़िज़ा भी ये राज जानना चाहती थी। आखिर उन दोनों का रिश्ता क्या था? ये दोनों आपस में क्या लगते थे? क्या हातिम वाकई में मासूम था? क्या हमज़ा वाकई में जालिम था? ये दोनों कौन थे? ये रम्ज़ अभी कुछ देर में इस फ़िज़ा पर और इस कमरे में मौजूद हर शय पर आया होने वाला था। जारी है। कितने अच्छे पॉइंट में राइटर ने हमें लटकाया है। लेकिन मैं सच बताऊं, बिल्कुल टोटली ऑनेस्ट, मुझे हमेशा से यकीन था कि हमज़ा इतना बुरा नहीं है। मुझे हमज़ा हमेशा से ही पसंद था। मुझे मालूम है कि अब जो लिसनर्स हैं वो कहेंगे कि हाँ अब हमज़ा अच्छा निकल आया तो आपको अच्छा लगने लगा। नहीं, मुझे रियली हमज़ा स्टार्टिंग से बहुत पसंद था और मैं हमेशा से चाहती थी कि हमज़ा की जोड़ी हबूर के साथ ही बने। और मुझे हाइद बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत बुज़दिल है। दूसरा, उसको जब हाइद ने बात करना शुरू किया था हबूर से तो उसके इंटेंशंस बस
लुढ़काने वाले थे कि ठीक है मैं इसको बात बात में फंसा लूँगा, टाइम पास कर लूँगा। टाइम पास था उसका इंटेंशन जस्ट ओनली। अब भले वो ख़ुद को बचाने के लिए कर रहा था या फिर जो भी, लेकिन मुझे हमज़ा हमेशा से ही बहुत पसंद है क्योंकि वो हमेशा से ही डेयरिंग टाइप में है। हाफ़ा को भी जब उसने पसंद किया तो फुल ऑन डेयरिंग, जैसे कि हबूर ने कहा हाफ़ा से कि हमज़ा जो है अपनी मोहब्बत के लिए सबसे लड़ जाता है। तो आई जस्ट रियली लव दैट अबाउट हमज़ा, और मुझे वो बहुत पसंद है। और मुझे अब जब राइटर ने कह दिया कि हाँ वो अच्छा है, मतलब वो हातिम का दोस्त है, तो आई एम लविंग इट। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है। और तैमूर ने जब कहा था कि हबूर आप हमज़ा के साथ जचती हैं, तो आई टोटली अग्री। दोनों बिल्कुल एक जैसे तेवर वाले हैं। हमज़ा बहुत ख्याल करता है हबूर का, और हबूर भी बहुत ख्याल करती है हमज़ा का। और जैसे हबूर ट्रीट करती है हादी को, मतलब भाई बहन का दोनों रिश्ता दिखाया गया है। एक तरफ दिखाया गया है कि हादी और हाफ़ा का बिल्कुल अच्छे बच्चों वाला, सारा दुख सुख बांटने वाला टाइप का रिश्ता, और दूसरा हबूर और हादी का, वो भी उसे अपनी आप ही मानता है और हबूर भी हादी को अपना भाई मानती है। और उनके दरमियान वो नोक झोंक टाइप वाले भाई बहन का रिश्ता है जो अक्सर मारपीट करते हैं और एक दूसरे को चिढ़ाते हैं समथिंग। आज मैंने बहुत बातें की, बहुत ज़्यादा बातें की। और हाँ, आज के एपिसोड ने मुझे बहुत खुश किया है। आई एम सो वेरी हैप्पी। आज का एपिसोड बहुत अच्छा था, वाव था। ठीक है, हम मिलते हैं कल नावल दिल दिया दहलीज़ के साथ, और हादा के एपिसोड मिलेंगे आपको अगले हफ्ते। हो सकता है मे बी वो लास्ट एपिसोड हो या उसके बाद वाला एपिसोड लास्ट एपिसोड हो। ठीक है, जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैंने ढेर सारी बातें की हैं, उनका जवाब दीजिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। ओके, टाटा, बाय।